Kwa kuanza Mungu aliumba nchi na dunia kama hakuna shida yoyote. Akaumba kila kitu ambacho ilikuwa kama hakuna shida yoyote. Akaweka mtu. Mtu yule alikuwa anamuita Adam. Mungu akamelezea wewe angalia kama hivi. Aongoze kila kitu ambacho ilikuwa kwa dunia. Ilikuwa hakuna shida yoyote. Story nasema mtu Mungu alikuwa anakuja anatembelea Adam. Wanazungumza. Anamuuliza shika alienda namna gani? Lakini wakati alifika ikakuwa kusumbuka masumbuko. Kama sana ameleta kusumbua. Kwa namna gani? Alikuja kabishanisha uhaki ya neno ya Mungu. Ndio hivyo mtu akaanguka. Akatoka kwa kuambatana na ambaye alikuwa katikati ya mtu na Mungu. Ikatoka. Yaani mtu alikuwa amepuzia. Na leo kila kukosa upendo ya Mungu. Maambatano yako na Roho Mtakatifu inakatiwa. Inatoka. So Adam akakuwa pana sikilizana. Lakini jua kwa Mungu alikuwa anataka baada abaka na Mungu. Ndio naona alimtafuta. Nasema bado alikuwa amejificha. Biblia inasema Mungu akakuja. Akaita Adam, wewe uko wapi? Sema bali muacha kama yeye hakuna tena. Ndiye akaita Adam, wewe uko wapi? Adam anasema niko pande hii. Unafanya nini huko? Niko buchi. Akamuuliza nani anakuambia tu uko buchi? Akanyamaza. Akamuuliza umekula kwa mitandao ni mkataza? Akasema Mungu ambao ulinipa. Kwa nini anarudi nyuma? Hapa yenyewe maambatano ya mtu na Mungu inakuwa kama sio mzuri. Kwa mwanzo Mungu akafanya matayarisho ya kukomboa mtu, ya kurudisha mtu. Ndiye akasema mbegu yenye natoka kwa Mungu itapika kichwa ya Shetani. Mbegu ambayo alikuwa anasema Yesu mtoto wa Mungu. Unaona alikuja kazaliwa. Muda hiyo yote kutoka kwa mwanzo kufika Yesu alizaliwa. Tulikuwa hakuna mbegu. Tulikuwa tunasubiri mbegu ambayo ilitegemeshwa kwa kitabu ya Mwanzo. Ndio sura ya 3. Muda hiyo yote tulikuwa tunasubiri mbegu. Yesu makati muda ilifika. Bibi akakuwa na mimba ya Roho Mtakatifu. Akazaliwa kama ndio Kristo Yesu. Yesu Kristo akakomea. Akaanza utumishi. Wenye mzungumzo wako mnavijua. Miaka 30. Akaanza kutumikia. Akamaliza miaka 3. Kama yuko kutumikia. Bwana asifiwe sana. Makati alimaliza miaka 3. Kama anafaa kufe. Yaani ndio chenye kilimleta. Amen. Kukuja yake alikuja kama najua tamekuja kukufa. Yaani ndio namna yote yenye alikuwa anafaa alipe arudishe mtu ambaye aliumba yeye mwenyewe, arudishe maambatano yake na mtu. Kristo akakufa, wakampiga fimbo, wakamtesa yote. Lakini kwa chenye alifanya yote ilikuwa na amani, ilikuwa na chenye nasimamia hata biendamu yote. Lakini sikiliza, akakufa. Makati alikufa vitu mingi ambaye ilikuwa wakamzika. Yesu Kristo ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa matanga ya kwake ilikuwa kwa watu 2. Yusufu ya Masai na Nikodemo.
yaje ekiro okukubuuza. Mwenye alikuja usiku kumuuliza. Twakola atya? Mtu anafanya namna gani? Namugamba okuzaliwa omuntu gw'okubiri. Ndio nafaa kuzaliwa mara ya pili. Bayibuli egamba. Biblia inasema. Abo bagenda ne bamuziika. Ndio ndio walienda wakamzika. Kama ibazibwe. Bwana asifiwe sana. Abayigirizwa bali wasimanyi. Wanafunzi sijui walikuwa wapi hatujui. Naye abantu babiri. Lakini watu wawili. Ne batwala obulamu. Ndio walichukua maiti. Kwa Mukama Yesu. Ya Mungu wetu. Bagenda ne bamuziika. Wakaenda wakazika. Lwaki? Kwa nini? Lwali lunaku lwa kutaano. Ilikuwa siku ya 5. Nga bankuyiriza. Kama wanaharakisha. Banga olunaku lwa Sabato. Yaani siku ya Sabato. Oba olw'omukaaga. Ama siku ya 6. Balusemberedde. Ilikuwa inasongea. Mu buwangwa. Kwa chikali cha Ky'Obuyudaaya. ya Uyudaaya. Olunaku lwa Sabato balusinzanga nnyo. Siku ya Sabato walikuwa wanaabudu sana. Era tebakolanga buli kukola gonna. Walikuwa panafanya kazi yoyote. Kati baali balina okwanguya. Sasa walikuwa wanafaa waharakishe. Olunaku lutuuke nga tewakyali kintu ekyo. Siku ende kufika kama hakuna kitu yoyote. Kyobola Bayibuli egamba. Ndio naona Biblia inasema. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ye mukulu wa Sabato. Ndio mkubwa ya Sabato. Oba mukulu wa Sabato. Ama ndio mkubwa ya Sabato. Ekigambo Sabato kitegeeza. Neno Sabato inamaanisha okuwumula. Kupumzika. Oba rest. Ate Yesu agamba. Yesu anasema. Mjejendi. Temukuje nyinyi. Mwena abakoye. Ambao mmechoka. Abazitwereddwa. Wenye mmekuwa mna mizigo. Vile nitawapumzisha. Yesu ndiye mkulu wa Sabato. Yesu ndio mkubwa ya Sabato. Kubanga yeye kitumolo cha. Yaani ndio kupumzika. Kati abantu bano basinzanga olunaku bubi nnyo. Watu walikuwa wanasifu. Balusanga mu ekitiibwa. Walikuwa wanaheshimu sana. Era tuwali kulima okwakolebwanga kunaku olwo. Hakuna kazi ambayo ilikuwa inafanyika kwa siku hiyo. Abasigalayo nga bakyakola nga bakyasiza olunaku olwo be baganda mu basevensidde. Wenye walibaki kama wanasifu siku hiyo ndio wa 7 Kyokola bakyakola biri byennyini abayuda bye bakolanga. Ndio naona wanafanya vile Wayuda walikuwa wanafanya. Naye twamala okukkiriza Kristo. Lakini makati sisi tulikubali Yesu. Kubanga Yesu bwe yajja. Yaani Yesu makati alikuja. Nga tetukyasinza ke lunaku. Hapana siku tena. Nga tulina okusinza ye. Kama tunafaa kusifu. Kubanga ye ye Mukama wa Sabato. Yaani yeye ndio mkubwa ya Sabato. So Yesu bwe yafa. Yesu makati alikufa. Naziikibwa. Akazikiwa. Lunaku lwokusatu. Siku ya 3. Nazuukira. Akafufuka. Mukama akibazibwe. Bwana asifiwe sana. Bwazuukira. Akufufuka. Ebyaliwo mubiwulidde. Wenye vilikuwepo mnavisikia. Mukama akibazibwe. Bwana asifiwe sana. Bali kumakya. Yalikuwa asubuhi. Olunaku lusooka mu wiiki. Siku ya kwanza kwa wiki. Abakyala ne bakeera. Wanawake wakakera. Batwale obuwoowo. Wachukue harufu mzuri. Bagende batike ku mulambo gwa Mukama waffe. Waende waweke kwa maiti ya Mungu. Naye Bayibuli egambye. Biblia imesema. Wakati nga batambula. Katikati ya kutembea. Kabakyebuuza ani anabagirewo ejjinja. Kama wanajiuliza nani atawatolea mawe. Bagenda okulaba nga ejjinja lyavuddewo. Walienda kuona kama mawe umetoka. Ne batuuka ku ntaana. Wakafika kwa kaburini. Ne bayingira. Wakaingia. Nga tewali alimu. Kama hakuna mtu mwenye iko ndani. Kama Kristo yazibwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Ndikwogera ku Kristo eyazuukira. Iko kuongea kwa Kristo ambaye alifufuka. Ekitubuliza enjiri. Chenye kinawacha tunahubiri injili. Ekitulenkanya. Chenye kinatupigisha kelele. Ekituwa essuubi. Chenye kinatupatia matumaini. Ekituwa amaanyi. Chenye kinatupatia nguvu. Yesu mulamu. Yesu ni mzima. Mukama yebazibwe. Bwana asifiwe. Kwe tusinza mulamu. Chenye tunaabudu ni mzima. Abalala basinza ebirala byonna. Wengine wanaabudu vingine. Naye ffe abalokole. Sisi wakovu. Tusinza Kristo Yesu. Tunaabudu Yesu Kristo. Eyafa n'azuukira. Ambaye alikufa akafufuka. Era mu ntaana taliimu. Kwa kaburi yako. Entaana tiyasobola kukugumiikiriza. Kaburi hajaweza kumvumilia. Ku lunaku olwokusatu yazuukira. Siku ya 3 alifufuka. N'olwaliro bw'ali mulamu. Na leo iko mzima. Atudde ku mukono gwa ddyo. Anakaa kwa mkono ya Ogwa Mungu. Katonda kitaffe. Ya Mungu Baba. Alina emirimu gy'agenda okutukolera. Iko na kazi ambayo alienda kutufanyia. Yagenda kutusabira. Alienda kutuombea. Yali ateekerateekera ebifo. Iko anatutayarishia sehemu. Mukama yebazibwe. Bwana asifiwe. Era oyo gwe tusuubira. Ndio tunatumaini. Nti essaawa yonna. Saa yote. Akomawo. Anarudi. Okutwala ekkanisa. Kuchukua kanisa. Etaliko bbala. Yenye hakuna uchafu. Olufunyiro. Ama kujekunja yote. Mukama yebazibwe. Bwana. So olwaliro nga tujjukira. Leo kama tunakumbuka. Ati Yesu yazuukira. Yesu alifufuka. Nina okukkiriza. Anayo imani. Nina okukkiriza mutima gwange. Anayo imani ndani mwako. Oba ye yazuukira. Nti kama alifufuka. Nange. Na mimi. Ebyange byonna. Bya kwangu byote. Ebirabiganga biri byafa. Benye vilikuwa vimekufa. Ebirabiganga bati bikyalina bulamu. Benye vilikuwa hakuna uzima. Olw'amaanyi ag'amujja mutaana. N'olwaliro wegali. Na leo iko. Mukama yebazibwe. Bwana asifiwe. Era bw'oba ng'ogeetaaga. Kama nataka. Ogayita mwisi ningajja. Unaita kuita ag'amujja mutaana. ambaye alimtoa kwa kaburi. Wegali okuzukiza Iliko kufufua vya kwako. ebiringa ebyafa. Benye vimekuwa ebiddamu obulamu. Binarudi uzima. Mu linnya erya Yesu. Katika jina la Yesu. Olina embeera nga nze. Wewe uko na hali ngumu. Olina embeera gye wanoyitamu. Wewe uko na hali ambayo ulikuwa unapitia. Nalitegeka
bulungi kama panaeleweka agamanyi Kristo agakuja mutana hiyo nguvu ambayo ilitoa Kristo n'olwaliro wegali leo iko okusumulula kufungua okutaasa kusaidia okuyimusa kuamsha bonna abakoye wote ambao abaweneemu amaanyi wenye abaweneemu essuubi wenye wameshoka abanyigirizibwa wenye wananyigwa abo abasibiddwa wenye wamefungwa abalinga basibe wenye wako kama agamanyi wegali hiyo nguvu vile okusumulula kukufungua mu linnya erya Yesu katika jina era la bwe Yesu tugayita kama tunaita gavayo nigeeraga inatoka na kubanga Yesu kuonyesha mulamu yani Yesu ni mzima tatali mutaana tena hakuna kabili so bwe tumuyita kila kumuita avayo n'akola anatoka na kubanga fanya mulamu yani ni mzima singa teyazuukira angekuwa bado singa kufuka tuwulira nti ungekuwa bado vile singa teyazuukira angekuwa bado kufuka singa tawonya abalema angekuwa pana ponesha singa walema teyazuukira angekuwa bado singa kufuka tawonya ndwadde angekuwa pana naye byonna abikola hiyo yote kubanga anafanya mulamu yani ni mzima olwaleero omulamu leo ni mzima mukama yebazibwe Bwana asifiwe yazuukira mulamu alifufuka ni oli mzima waddeemu okuyita mulamu uweko oli waddeemu okuyita mu makaago unafaa kumuita kwa oli waddeemu okuyita ku mirimo gyo uweko ya uhuru kumuita oli kwa waddeemu mzima okuyita mu kisomo gyo uweko ya uhuru kumuita kubanga kwa bw'ali mzima mulamu yani iko mzima Yesu yebazibwe Bwana asifiwe sana haleluya amen bayibuli egambye Biblia imesema Mariamu bwe yagenda n'agamba abayigirizwa Mte Mariamu wakati alienda kaeleza wanafunzi ne batandika okudduka wakaanza kukimbia baali babiri walikuwa wawili yali Petero alikuwa Petero n'oli omulala Yesu gwasinga nnyo okwagala na ule Yesu yenye Mungu anapenda sana yali Yokaana alikuwa Yohana so bayibuli egambye ne badduka yes Biblia imesema tu naye wakati wakakimbia mu kudduka lakini katikati ya kukimbia Yokaana n'adduka nnyo okusinga Petero Yohana akakimbia sana kushinda Petero n'agenda n'atuuka ku ntaana akakimbia akafika kwa kaburi bayibuli egambye yalingiza bulingiza teyayingira Biblia imesema ameangalia naye kuangalia Petero bwe yajja lakini Petero ye n'ayingira mu ntaana akaingia kwa kaburi mukama yebazibwe Bwana asifiwe sana oluvannyuma n'oli n'ajja naye n'ayingira baadaye Naura akakuja naye akaingia basanga nga Yesu taliimu walipata Yesu kama hakuna obwe bukakafu okulaga hiyo ndio akakipa ambayo inatuonyesha Yesu yazuukira Yesu alifufuka haleluya amen so bwe twakkiriza mulamu mwenye tulikubali ni mzima bwe tusaba mulamu mwenye tunaomba ni mzima bwe tusaba waali mwenye tunaomba yeye yuko haleluya amen tetuli ku kifaananyi hakuna kwa sanamu amen Yesu mulamu Yesu ni mzima amina Yesu muki tereze kologana ine mukama wewe tengeneza maambatano yako na Mungu waali mulamu yeye yuko ni mzima leero nga tujjukira kama tunakumbuka yafaana azuukira mtalikufa akafufuka kkiriza ingire mulamu kubara ingie kwa maisha yako kkiriza ingire mu maka kubara ingie kwa boma yako kkiriza ingire kubara ingie mu nyumba yo kwa nyumba yako azuukize byonna aamshe vyovyote ebirabikake byawe ambao vilikuwa vinaonekana sasa asumulule byonna afungue vyote ebyasiba obulamu ambao vilifungwa kwa mu uzima linnya erya mukama Yesu katika jina la Yesu kubanga mulamu yani ni mzima haleluya amen ebyaffe ya kwetu yakukkiriza ni ya imani era buli akkiriza tena kila mwana anakubali akitwala mu linnya erya Yesu anachukua katika jina la kubanga Yesu bayibuli egamba yani Biblia inasema awatali kukkiriza tuseme ni hakuna tosobola imani kusanyusa Katonda hauwezi kufurahisha Mungu haleluya amen so ebyaffe vya kwetu tubijjayo na kukkiriza tunatoa na imani olwaleero tulina ensimbi mu Uganda leo tuko na pesa kwa Uganda baziyita Ugandan currency oba shillings banajiita buli mwokwata emitwalo ebiri ukikamata mitwaro mbili n'ogenda mu dduuka ukaenda kwa osobola duka okukula ky'oyagala unaweza ukanunua chenye era unataka ovaayo kwe kirina na unatoka kama kubanga hiyo wagenze nacho ne sente yaani umeenda na pesa naffe mu kukkiriza kwaffe kwa imani ya kwetu oba mu bulokole waffe kwa wokovu ya kwetu ebintu bya Katonda vitu ya Mungu titubigula na sente hapana vinunua na pesa ensimbi ezikola mu pesa ambayo inafanya baziyita kukkiriza anajiita imani bayibuli kyegamba ndio chenye Biblia awatali inasema kukkiriza tuseme ni hakuna tosobola imani kusanyusa Mukama hauwezi so kufurahisha Mungu omuntu yenna alina okukkiriza mtu yeyote ambaye yuko na imani asobola okufuna kyonna hawezi kireetaaga kupata chochote okuva ambaye eri anataka Katonda kutoka kwa Mungu Mukama yebazibwe Bwana asifiwe so sana olwaleero leo nga tujjukira kama nti tunakumbuka Yesu Kristo nti Yesu Kristo yafaana azuukira alikufa akafufuka bw'onaaba ng'olina okukkiriza kama wewe uko na imani osobola okumukkiriza unaweza n'ayingira mu kumkubali bulamu bwo anaingia kwa maisha yako n'azuukiza byonna anachukua vyote ebirabika ng'ebyafa ambavyo vinaonekana wandibanga kama oli kufa wano unaweza kuwa yuko hapa naye nga olaba ng'amaka gwe gali gaafa unaona boma sasa imekufa wandibanga oli wano unaweza kuwa naye hapa ng'olaba emirimu gye giriko unaona egyafa kazi yako sasa imekufa wandibanga oli wano unaweza kuwa yuko olaba hapa emisomo gye giriko unaona egyafa misomo yako sasa naye njagala imekufa kutegeeza lakini nataka onaaba kuhamasisha ng'olina okukkiriza kama nayo imani osobola okukkiriza olwaleero unaweza kubali amaanyi agakuja mu Mungu ntaana ambaye
gafa yasobola okuzukiza amakago agalabika nga gafa yasobola okuzukiza emirimu gyo egyabika ng'egyafa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. So amaanyi gali kikwetaagisa okutwala eddaala ery'okukkiriza. Haleluya. Kubanga ebyaffe tubitwala lwakukkiriza. Kama yebazimu. So olina embeera mu bulamu bwe etali nnungi. Unayo hali kwa maisha yako yenye sio mzuri. Olina embeera mu maka go etali nnungi. Unayo hali kwa boma yenye sio mzuri. Olina embeera mu misomo gyo etali nnungi. Unayo hali kwa misomo yako yenye sio mzuri. Olina embeera mu buweereza bwo etali nnungi. Wewe iko na hali kwa utumishi wako. Amaanyi agakujja mu ntaana. Nguvu ambayo ilitoa kaburini. Na leo iko. Haleluya. Amen. Na leo iko. Buli anangayita kila mwenye ataita alina okukkiriza kama anayo imani agenda kuyamba itamsaidia ateereze byonna itengeneze yote. Haleluya. Amen. Olina Mukama kyagala akole. Kuna cha nataka Mungu afanye. Ubone embeera gy'oyitamu naye nga yakumalako essanyu. Kuna hali ambayo ulikuwa unapitia lakini kama ni kumaliza kwa amani. Abayigirizwa bwabo bwe baali. Wanafunzi ndio namna walikuwa. Yesu kaseera ke yamala nga ali mu ntaana. Yesu muda yenye alimaliza kama iko kaburini. Abayigirizwa baali nnaku. Wanafunzi walikuwa kwa shida. Bali kweraliikirira. Walikuwa kwa huzuni. Bali kutya. Walikuwa kwa kuogopa. Naye yazuukira. Lakini Yesu Kristo nibaamulabako wakamuona. Essanyu lyabwe furaha ya kwao lyali waggulu nnyo. Ilikuwa juu sana. Kubanga bali bazzamu okulaba ku mulokozi bwabwe. Yaani walikuwa wameona mwokozi wao. Omusajja atuukiriza byayogera. Bwana kama amehakikisha chenye alisema. Era tewali n'omuyajja n'abajja ku essanyu. Hakuna mwingine mwenye alirudi kuwatoa furaha. Bamazibwa amaanyi. Wakavaishwa nguvu. Ne batandika okutambula. Wakaanza kutembea. Katubera kutibate kyonna. Kama hakuna chenye wanagopa chochote. Kubanga Yesu Kristo. Yaani Yesu Kristo. Yali amaze okuzuukira. Alikuwa amefufuka. Era Bayibuli egamba. Biblia inasema. Yamala ennaku 40. Alimaliza siku 40. Yatambula. Kama anatembea. Kama ibazibwe. Bwana asifiwe. Lwaki? Kwa nini? Bategeere. Wajue. Bakakase. Wakakishe. Bakirize. Wakubali. Amaze okuzuukira. So owaffe mulamu. Ya kwetu ni mzima. Mutana yavaayo. Kwa kaburi alitoka. Kama ibazibwe. Bwana asifiwe. Owaffe muki? Mzima. Owaffe mulamu. Amen. Yimira ku bigere. Simama kwenye miguu yako. Owaffe mulamu. Ya kwetu ni mzima. Haleluya. Owaffe mulamu. Ya kwetu ni mzima. Tugenda kumusinza ate tumusabe.